spree? Yes! Shopping spree? Yes, tignan mo. Oh, bakit bawas yung Gcash ko? Ha? Shopping spree. Anong shopping spree? Shopping spree. Anong shopping spree? Shopping spree eh? Anong shopping spree yung pinagsasabi mo? Kung saan mapupunta, dun mo nakikislap. Nag-a-apply ng work, pero di tinatanggap. Oh, Waldo, Waldo, Waldo. Naya ko eh! Waldo, 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 Waldo. Waldo, 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 Waldo. Waldo! Did you apply to work? You're hired. Hindi ka na. Trabaho na. Ang sarap talagang kumita sa bigas. Maganda talagang kitaan. Ayos na. Wow! Pero malaking pera to. Uy. Boss, Uy, madami-dami yan ah. syempre. Boss, daming sako niyan boss, dagdag pera din yan. Ito sako? Oo. Gusto mo, ibenta mo. Bebenta ko yan boss, akong bahala. Ito, 5 piso lang to ha. Siyempre boss. Bawat isa ha. Yes. Hindi na, bawat isa. 5 piso per sako. 5 piso per sako. 5 piso per sako. 5 piso lang bawat isa ha. Per taco yan, boss. 5 piso per taco. Per sako, 5 piso lang ha. Siyempre boss, mauubos to. Akong bahala. Very good, very good. Para padagdagan naman tong parang kakaunti pa eh. Pero pwede na rin. Pwede ba ako marot? Ay, pag nabenta mo yan, hindi lang kurot, kagat pang ibigay ko sa'yo. Sabi sa'yo eh. Ha? Benta natin to ha. 5 piso per? Per sako ha. 5 piso ha. Huwag nyo natakasan. Oo. 5 piso lang ha. Madami namin to, Waldo. Sige na, para makarami kayo. Sige, boss. Tara. Oh, ikaw na magbenta ha. Akala ko ba kasama ko ikaw? Sabi ko naman sa'yo, akong bahala, ikaw kawawa.
Bili ka, 5 piso lang. Sako. Sako. Bili na kayo sako, ate. 5 piso lang. Bili ka, ate, 5 piso lang. Sako. Benta nga lang ako sako eh. 5 piso lang to. Bili ka sako eh. 5 piso lang to eh. Sako to eh. Hindi siya nagsasalita eh. 5 piso lang to eh. 5 piso lang to eh. 5 piso lang to eh. 5 piso lang to. Sige na, bili ka na. Ayaw mo talaga te, 5 piso lang to. Sako. Sako. Baka may tao yan ah. Ano ba yan, Bosyo? Sako. Sako? Bibili ko na yung sako mo. Weh, anong laman yan, sir? 5 piso lang naman eh. Bibili na. 5 piso lang. Sige mo na dilipi. Thank you, sir. Kapir. Thank you po. Oh. Good. 5 piso lang yan, te. Pwede sa upa. Tayo na yan eh. Ano to? Oo. Salamat. Kapir. Ano to, ah? Thank you, thank you. Tayo, Joe. Dali lang magbenta eh. 5 piso lang yan eh. Ala, legit pa no? Thank you, te. Bye-bye. Bye-bye. Wala, legit to? Baka mamaya, abuli mo ka doon. Wala pa bang iba? Nagano pa na. Tatlo kami, sir. Wala pa ba? Sir, pwede pang 3 bigas. Sorry na, kasama ko. Bilak. Bili ka sako eh. Bili ka sako eh. Wala kang ganito eh. Kulang yan lagay sa likod mo eh. 5 piso lang to eh. Ikaw, bili ka sako eh. Ayaw nilang magsalita eh. Gusto ko na umuwi eh. Gusto ko na ibenta to eh. Bilhin nyo na to. 5 piso lang sako. Tiwag. 5 piso na nga lang eh. Bili kayo? Bili na bili. Bili ka, kuya? Ayan. Bili mo na to, 5 piso lang to. Bili mo na to, boss. Sako, 5 piso lang. Bibenta ako sako eh. Dali na. Bigyan na lang na. Oh, boss. Tayo na to. Ano? Tayo na yan eh. Boss, Uy, andito na yung dalawang magaling. sabi ko naman sa'yo eh. Ubus yan. Ubos! Ubus! Ang bilis! Sabi ko naman sa'yo, akong bahala. Okay, okay. Sige, sige. Sana napagbenta natin. Uy, ayos! Dagdag kita na naman. Naubos yung sako, ha? Huwag niyong sabihin sinama niyo yung bigas. Sabi ko, sako lang. 5 piso per sako. Sako lang. 5 piso per sako. Sako lang, ha? 5 piso per sako eh. Oo nga, sako nga lang, 5 piso. Sako lang, asan yung bigas? Sino yung bigas? Oo, kasi sako lang yan, walang bigas eh. Di ba nilalagay yung bigas sa sako? Sinama niyo yung bigas? Bakit niyo sinama? Mga walang niya kayo! You're fired! Mga walang niya!
Di mo ako kilala niyan, te. Mayaman. Papakilala kita. Okay nga. Bye-bye po. Sir, pwede pang 3 bigas. Sayang mga kasama ko. Kumain ka na. Wala na, konti lang to. Wala no lang, ito na maubos content ko. Pang content ko lang yun. 3 kami. Okay na yan. Totoo ba, sir? Oo nga, sa'yo na yan. Thank you po. Thank you. Pati, bibigay mo na lang, boss? Oo. Thank you, boss, ha? Nagko-content ako. Oh, Panday Manila. Suot nakaputi din ako, Pards. Panis. Wala na. Bigas naman ngayon.